Mura na lang, 10k po. Ano, type, mine po, brown, 10 pesos po to. Ano to? Wait lang. So yun guys, mine 10 pesos po, 10,000 na lang to. Galing pa to sa panahon ng kupong-kupong guys. Kung makikita nyo guys yan, ano ba yung nakalagay na detalye dyan? Ayun o. Ano pa to? Panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, Pangulo ng Pilipinas. 10 piso guys. 10 piso to. Kamusta? Nakalagay pa dito. Ano guys, kung makikita nyo, kartilya ng Katipunan. Kartilya guys. So yan o, may serial number pa yan. Serial number ba to? Basta yan o, T009, pang 9031 to guys, kung makikita nyo. Para malaman yung legit yan, meron din sa kabila guys. O, legit na legit yan guys. Get nyo na, 10,000 pesos. Etong 10 pesos na lumang pera. So yun guys, kung makikita nyo sa likod, oy putik ito pala. Etong nasa likod guys, kung makikita nyo, simbahan to. Simbahan to ng bara, ano to? Para ba ito basahin? Sorry, hindi ako marunong magbasa. Barasoin? Basta yun guys. Hindi ko na ito alam eh. Bobo ko dito. Para yun. Makikita nyo guys yan. Kitang-kita nyo pa yung mga tao dito. Kanis! Ito yung KKK! KKK to guys. Yan, get nyo na. Mine brown, 10 pesos. Panahon pa to, ito yung mag-meeting yata sila dati oh. Paano to? Partida, walang camera dati. Ay, meron na yata. Basta yun. 10 piso guys, mine brown, may serial number pang 9031 to guys. Kitang-kita nyo naman yung dalawang tao na yan, si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio guys. 10 piso, mine brown, 10k lang po. Yun, ano pala yun, ano yun? Basta yun.